Our first proclamation, the Word of God, is in the book of Moses called Genesis, chapter 6 and 7. The reading. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing, and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. For after 7 more days, I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made. And Noah did according to all that the Lord commanded him. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were on the earth. The word of the Lord. Please stand for our sponsorial psalm. And our response, let us together recite, The Lord will bless his people with peace. Give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Response. The Lord will bless his people with peace. The voice of the Lord is over the waters. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Response. The Lord will bless his people with peace. The God of glory thunders, and in his temple every says glory. The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sits as king forever. Response. The Lord will bless his people with peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark, chapter 8. Now the disciples had forgotten to take bread, and they did not have more than one loaf with them in the boat. Then he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. But Jesus, being aware of it, said to them, Why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive, not understand? Is your heart still hardened? Having eyes, do you not see? And having ears,
do you not hear? And do you not remember? When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of fragments do you take up? They said to him, 12. Also, when I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of fragments did you take up? And they said, 7. So he said to them, how it is you do not understand. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa aton nga Gospel, iya sa Mark chapter 8, verse 14 to 21. So, istoryahan kara, hay tungkol sa libadura. Nga kung siin, nga panuhan it mga disipulo ni Jesus, nga sambilo gatara andang-andang nga bread. Nga ni, gilimay sanda ni Ginoong Hesus, nga mag-andam sa libadura it mga Parisiyo ag ni Herodes. Kumbaga, di sanda mabuyo sa pamamaraan o sa pamaagi sa pagtuunan it mga Parisiyo. Bagkos, gilimay sila Ginoo, magsalig sa Diyos, mag-focus sa Diyos. Dahil sa anong ason nga mag-focus sanda sa Ginoo, dahil sa andang atensyon, ito ta nakapokus sa andang nga tinapay. Nga sa andang pamantaw, kuwang daanda nga pagkaom. Nga ni, ipadundom sila it Ginoo nga sa mga milagro nga ginhimo ni Jesus Christ sa andang nga kabuhi. Gilimay sanda, nakakita dumabulag, nakatikang dumapilay, nakabati mga bungol, gimpalayas dumalain nga espiritu, ang iba pa mga bagay nga andan na experience sa andang nga kabuhi. Pero di gapon di nanda abot sa andang nga paino-ino. Nga kung siin nga sa gihapon do Ginoo padayon nga padumdum sa ginhimo ni Jesus Christ. Malaman ko namat sa aton nga kabuhi maigmanghod, abo nga mga good things na ginhimo ka aton Ginoo, mga milagro nga aton na baton. Ay kung namat nalilipatan naton. Amen? Kung namat nagaduta bak kita. Kung namat di naton kung ba nga sabton ba Ginoo ra akong pangamuyo, da ako makilangan. Kung naman, baka makita no, may pagka, kung katon pa, may likod boy, may pagkadungo, no? Ligil ba, iwasan sa atong kabuhi, mga butang. Nga na, sa gihapon, do atong Ginoo, ginpadumdum gihapon sanda. Waba, abay na, may mga matakan mo, nakabati mga kamot pulong, nakita ninyo kung ano ginhimo milagro Diyos. Nani, pag po malakam mo kaubot, gimpalimay nga po ginokanda kung paano gimpakaon sa mga tao, dato ka pito ka tinapay, kung paano gimpaabon ni Jesus sa 5,000. Kakusiin, nagpasalamat ima sa Diyos. Ag sanda, nabusog, ag may sobra pa nga 12 baskets, no? Maman, sa chapter 8, no, verse 5, pito ka tinapay. Nagpasalamat man sa Ginoo, sa Diyos. Ag sandaman nga busog sa 4,000 ka mga tao. Ag may 7 baskets man nga sobra. Pero manaw, wag pagapon niyo makita, wag gapon man ninyo naintindihi. Ay makita ko naman, no? Ay nalipatan. Siguro masyadong busy. Sa ulang. Pero di mawala sa atong kabuhi, di mabutang. Nga may pagka
dungog kita ko naman no, sa atong kabuhi. Akiro kita makaw nakasayod kung ano mga bagay kagilimain ka atong Ginoo kung naman kuan nato na tao iit atensyon. Dumamilagro pabot ka atong it atong Ginoo. Kani maigmangon nga makita natin sa ating basa sa unang reading gintawan it mensahe si Noe nga pahambagon do mga tao nga sanda manumbalik sa Dios maghinuso sa Dios saan da mga saya nga ginhimo nga sanda ni Noe nga magkaroon it baha o gunaw pero ano ginobra it mga tao wa gyapon sanda nagpamati dahil was nagapati sa ginhambay ni Noe sa sugo it Diyos. Pero ano tabo nagkaroon it baha, gunaw. Agratong mga pamilya ni Noe nagluwas maliban sa makasapatan nga naging pasaka. Ngani makita naton sanda ng umos, ngani uli nanda nasayan nga ratulo matabo. Yani, di naton pag-abuton sa atong kabuhi, kung ano gilimain katon Ginoo, tawan naton it, atensyon. Tawan naton it, importansya, no ginapaabot katon it Ginoo. Yani, maigmangod, kinangan naton na mag-focus kita kana sa ana nga pamaagi. E kung naman may ugali kita nga pagka-parisiyo. Tama? May gali kita pagkaparisiyo dahil aton gusto ro masunod. Aton gusto ro matuman. At kita makano kasayod kung ginahimo naton uwa. Amen? Galing ipaduming kita Ginoo, maigmangod, doana nga pamaagi ay dapat naton nga sundon. Ag kapariyo ba ako kahalina, kung sundon naton doan nga direction, anang guide para mag-alsa do harina. Maruman do aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Kung kita naka-experience, ag aton nakita, ag aton nabaton, dumilagro Diyos sa aton kabuhi, nga kung siim, tawan naton it, tao pangod. Aton Panginoon it mayab. Luging himo katon it aton nga Ginoo. Nga mag-focus kita. Nga ilo Ginoo wa nagapabaya katon. Kung kita mag-focus kung ano nga pamaagi sa aton nga kabuhi. Ngani pag abot it problema mga sirkumstansya ay hindi kita mag-panic. Dahil, duminsahi nga ginapabot ka ito Ginoo, paagi, sana nga pulong, paagi sa pulpito, kung ano man ginapabot ka ito iya, ay tawan naton it, importansya. Sa bulig, ka Espiritu Santo, nga ato intindihan kung ano ginapabot katon it Ginoo. Nga kinangan naton mag-focus. Amen? Sawan naton it importansya. Kung mag-focus kita, hay manami dayon do resulta. Agdaya, ginapadundong kita Ginoo, yabi sa tanan, una, ro aton nga pagsalig ka na. Amen? Please stand.